চানি মানগানা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাচাং মেয়র ত্রিপুরা আনি akoi তো দিননি পান্ডা বাতমানি উহানাও নিশ্চয় সিলাইयो এবং এরা যারা ফাই কাসুমজাক বরকচুরক ইতিমধ্যে নংখা চানগাঁও থানা শাখা একটা ইতিহাস দङ ত্রিপুরা জাতিনি নাকসিও কিনা জানি যে চট্টগ্রাম ত্রিপুরা কইলান ফুরাম রংনি যারা যে সামংতাংহা দীর্ঘ বছর তো চানগাঁও থানা শাখাওহা জানি একটা ঐতিহ্য জানি ইর একটা সংস্কৃতি ইতিহাস একেবারে চানগাঁও থানা অরতুङ जों त्रिपुरा जाति যদিও জানি ইতিহাস কমই চর্চা খালাयो অথনি ত্রিপুরা জাতির কোনো অসুখ একেবারে হাইলাইট খালাইছিয়া অধিকাংশ ব্রুকসিয়া বিশেষ করে এই চট্টগ্রামনি বড়ুরক জানি ত্রিপুরা সিনিয়া অথচ এক সময় এই চানগাঁও থানা শাখাওহা চট্টগ্রামনি প্রাণ বোমরা বুঝিহা ইবনারিয়া চাদিগাং খানাকাদে তো চট্টগ্রাম থেকে চাদিগাং থেকে চট্টগ্রাম অবব চুরক উহা ত্রিপুরারই একমাত্র ত্রিপুরা জনজাতিনি চারি ত্রিপুরা যে 501 খ্রিস্টাব্দ থেকে যে ত্রিপুরা শাসন খালাইয়া ত্রিপুরা রাজা 184 জন এই যে নিনি কুমিল্লা যদিও মহারাজা তুঙ কিন্তু ও কুমিল্লানি থেকে এই চট্টগ্রাম বাহা মূল অংশ এই চানগাঁও থানাবা এই চানগাঁও থানাগা ত্রিপুরা রাজা এক সময় তুঙি বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ রই আরাকান নিয়নি রাজ্য শৈল আরাইবামহা ই চানগাঁও থানা এলাকা তবংহা ইতিহাস নবসুরক সিটাই দরকার যারা কমিটিও ফাইকা নগ্ন আনি খানি কবাং কবাং হামজাংমাই আফারো এবং নব যে গাম হলি যে সামংতাংনানো শুধু ত্রিপুরা জাতিনি বাগৈ কিন্তু जों मानबिक आकारे বা সামাজিক আকারে থাকলা जों সমস্ত চাকমা মুকুক চারি যত বাঙালি চুরুগ্ন जों সেবামূলক সামং চুবামানো এবং মানবিক সংগঠন जों থৈর মানো শিক্ষানি বাগি চুরক যদি একতা দङ হকলা রাং পয়সা তিসাই বন চুবামানো হ্যাঁ এবং চারি মূলত অথনি ইরা নঙ্গ সাজাতমা একতা সততা সমৃদ্ধি ত্রিপুরা কল্যাণ ফুরাম হ্যাঁ চারি ত্রিপুরা জাতিনি যতগুলো এই চট্টগ্রাম বিভিন্ন লেখা পড়িনায় এবং কর্মজীবীরাও মিলিয়ে যে এই সংগঠন টাঙ্গাইও অথচ শুধুমাত্র শুধু যতটুকু ফারি সামর্থ্য অনুযায়ী চুবাই থান্তায় থৈর থাই হ্যাঁ এইভাবে হেলি যদি চারি জাতিনি বাই সামং তামন হকলাং বখাকাগো ত্রিপুরা জাতিনি যে চারি যে ঐতিহ্য जों जे उलपग कमाई थानजात अबनो जों धीरे 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 हेली सिकांग तबमनानो जों कारण ताव आरो उलपग अर्थात जों कलाई थैया उलपगनि सानि जे प्लान दं जों जब कमा जाय थासा कसार माइदगो हैं अबनो जों ताव फाइनाय सालराव जानि पुरुरब याक बाक्सा क खुकसाखलि जों तिसाय तलाय खानानो তাহলে নিশ্চয় বখাকানা নাও যত যদি ওইভাবে হেলি সামং তাঙ্গ হকলা নাও যদি ওইভাবে হেলি ইয়াক বাক্সা হকলা নাও ওইভাবে হেলি ক খুকসা হকলা जों সানি জাতিনি করগ্ন जों তিসাই রমনানো ব্রুনিস্কাঙ্গা সারমনানো খনারমনানো যে ত্রিপুরা রাজ্য বলতে এপার উপার এক সময় ত্রিপুরাইব রাজ্য হ্যাঁ অবনক সামনানো কিন্তু তাও जों বাংলাদেশ যেহেতু তুঙ ফেনি তেহিলি যেহেতু বাগ অংশা তো চানি ইর অধিকার তুঙ जों তাঙিসা থাই जों শৈলা থাই চানি যে বিভিন্ন ধরনের যে নাগরিক অধিকার जोंनि যে সুযোগ সুবিধা তুঙ রাষ্ট্র নির্বাচন সেই মা সানো অব একমাত্র जों তাও বুলাই তৌলাইয়া जों একমাত্র শিক্ষা এবং ইয়াক বাক্সা ক খুকসা উঙি চানি ত্রিপুরা জাতিনো সিকাঙ্গ হিমরো থাই চারি যে যারা যারা ত্রিপুরা লাগৈ যে ওয়াংশ চাইয়া লইয়া হেলি হরবাই সালবাই যারা কামতাং হ্যাঁ যারা সামংতাং শুধু তোমানি বাগি জাতিনি বাগি তো বাউনি পিছনে जों তুমি
जों ब्रह्म चुबचुग्रई बाव जेन चानि जातिनि मोखांबा गारा खले फुनुक्तक एवं चानि काम चाइया चानि करेग तुङि जनबो ब्रक जेनना ब्रिमफां बाहां जेबाबे सायारई खलम रतई हिलि जन ओइबाबे हिलि रथ तो नाव जत अबन नाया दे नायो नायो जों अबन नायनानि बागि जों याक बाक्सा उंलायहा क खुक्सा उंलायहा इ चानि त्रिपुरा कल्याण फोराम जे केंद्रीय कमिटिनि जे तिनी सिनियर सहसभापति सभापतित्व दायित्व पालन खालायदों जुएल त्रिपुरा जय नाव निश्चय बनो सिनियर एवं तिनी कताल हिली जारा इरा कताल कमिटी फाइजा बंगना खुनुक बंहा निस्वार्थ एकजन समाज सेवक एवं त्रिपुरा कल्याण फोराम जे दिन आसाइफा सिमी ब किन्तु निरलस भावे श्रम रई बिनि जतटुकु फारि तावबो किन्तु तुंदो पद पदवीनि बुरुगिया बावहा एकमात्र तमानि बुरो शुधु जाति न तिसेनानि बागि सामं तांनानि बागि याक बाक्साखले तुंनानि बागि बिनि निस्वार्थ सेवा बुझिहा तो इरबनि समय नंगिसकांग काउ जानि इरा मूलत विशेष अतिथि या मूल उहा आलोचक आनि आकै नित्यमय त्रिपुरा विकास नक्सुरक सिनो हैं बयमनकि आगामिया इ বাইরেও থানো দেশেनि বাইরে থাनो देशनि বাইরে थाइना खक्सा खुंनाय बिनि सामर्थ्य अनुযায়ী फारियोंक्ला नंनि जे सेवामूलक सामं तांनाय रमना ब निजे चुबनो कारण ब दीर्घ बছর चाइया लोंगिया जों एमन समय इ सामं तांनान थाइ चट्टग्राम হ্যাঁ जों चट्टग्राम मेडिकेल एक साथे 3 जन 4 जन असुस्थ बना नायनि थाइ जों माइ सामाया दंजा माइ माजिया दंजा হ্যাঁ तो अरनि एकमात्र द्वितीय भारप्राप्त सभापति हिसाबै सभापतिनि परा भारप्राप्त सभापति हिसाबै जों बना एक साथे सामं तांनाय नङा तो अबनि परासे आं फायो तो नाव अबन कसले मासरुम जानो शुधु संगठन माने पद पदवी नय संगठन माने आत्मत्यागी संगठन माने जातिनि बाय चेतना संगठन माने जातिनि जे सांग तिसारनिन बागि जेनिनि तमातु आं आत्मत्याग खालाय जातिनो जुबथाय एवं जातिनि बागि रक्षाताय अबनरयो सामाजिक संगठन मानविक सेवक बुझिखा ना जत्तताও কিন্তু যে কিয়া সভাপতি ফাইকিয়া কিয়া সাধারণ সম্পাদক ফাইকিয়া ওই ভাবেয়া তবে হ্যাঁ একটা সংগঠন চালায়নি খেলা একটা কমিটিনি যে নির্দেশনা অনুযায়ী যেহেতু মূল দায়িত্ব উহা সভাপতি সভাপতির পরা নিনি সিনিয়র সহ সভাপতি অবনপরা সহ সভাপতি কিন্তু চুরো একরকম হয় এক পাকসা মাউনো কক্ষসা মাউনাই যদি নों आं सभापति आं सेक्रेटारि आं सह सभापति नन काम मुङा थलकला नोंनि जों कय दंनो नन कल रहले निनि मोबाइल बन्द हले तनो व्यस्तता देखाइनो तो ताहले निनि संगठन बा তুমি তোমা হ্যাঁ নাও যতটুকু ফারি যখন বুরুনো যুবচক্রদি এবং ই পার্শ্ববর্তী বুরুরনো নংমা ফুলুনো বরাবো যেন নংনো যুবচক্রনো যে আসলে বরক্ত শাল হর যে কোনো সময় জানি করে অতুগো जों ब्राउनि पाशे मातुम नाय अबनरयो सामाजिक संगठन हवा निस्वार्थ एकटा जातिनो तिसानि बागि तो सेई संगठन मनो जों आयकलक्त खालायनायनि बागि याकबाक्सा उंथाय किना नाव सामं तांमोनो किना तो नाव जत्तनि आं बखका नाव सामं तांलायदि आं बेसे करक सागला जों याकबाक्सा उंलायि जानि चट्टग्राम इ महानगर बिसिनो जारा त्रिपुरा कल्याण फोराम एक परिवार हिसाब जों जे सामं तांलाय हंक्ला चारि बनि परा आबाद दङ मिरसराय उपजिल्ला शाखा अबन पर जों आगामी आरो लक्ष्य उद्देश्य दङ जों जेना कम्युनिकेशन खलै चारि बर इरनि किया थाकला बर कुमिल्लानि उरकिया थाकला जों जेन जुगाजोग खलै जुबचग्रमनातै शुधु जातिनि बागि इ संगठन मना तिकि ताइरो थाय आं आरो बेसि कक्सया भागा चारि इ त्रिपुरा कल्याण फोराम आयोग लक्ष्य एवं चांगाव थाना शाखा जे केंद्रीयनि बुरुग्रामपाय जुगाजोग खलाई जे जतटुकु बुरुंनो जुबचग्रय सामं तांनातै नंनि इबजेना आराखौ मुयातै नाव ताव आसाइहा नाव माइ कमन नङि आरो माइसिलि मा खलायनो तो नावबा खलायनातै नावनि बागि आं शुभ कामना जानाय आनि इर खुंनै नावनि उद्देश्य जे सानाय एवं आनि इर जारा जारा उकुरा साकरा दं विशेष करे जमिनदा बनिकदा टीएसएफ नि शिक्षा लाइजे सामं तांनाय हैं किरा
নংনালাই কিরানি একটা ইমান ফুনকা চারি সামংনি পাশাপাশি এবং जों যে কর্মনি পাশাপাশি মাঝে মধ্যে আসলে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা দङ হ্যাঁ তো नों अब खालायमियापा निनि नाना फायम दङ बांना उत्साह मारनो ताव नावना आई ऋतु पन्नाराव नि दारागा बांनि कर्मरावबा किन्तु मुंकाय थाका तो जोंबो इरानि कुनो चानेपुरुकिया कादो खेला चुबाचाक नाङो हब्ला किसा ओइबाबे हेले चुबाचाक रमनानो इरा जेहेतु अतुल दङ नावनि नारवाय हिसाबा नावनि सहपाठी बाय हिसाबा नावना साय थाका आरो इराकिया दङ साबेक अर्थ सम्पादक रां तमाहले चु ब किन्तु सियो अथनि बाय ब पुरा त्रिपुरा जातिनि যারা লেখা পড়ি নাই হ্যাঁ তরুণ যারা কাজকাম সময় যে রাং তমাহলে চু বব ফুনুকা অর্থ সম্পাদক সাবেক ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরামনি সেন্ট্রাল নি সাবেক অর্থ সম্পাদক রঞ্জিত ত্রিপুরা সারো উংফলেবো উনফুলে হ্যাঁ তো অথনি রাং তমাহলে চু বউলা আরা সাইখনারনো খেলাধুলা তমাহলে থুনতাই অতুল সাইখনারনো তে আর ই গার্মেন্টস নি এবং গার্মেন্টস নি বাদে বিভিন্ন টেক্সটাইল শিল্প কারখানা তমাহলে সামংতাং হ্যাঁ ব কিন্তু ইনচার্জ পুরো একটা ফ্লোনি 600 পুরুম চালাইনাই বড়নি ইনচার্জ হ্যাঁ যত ধরনের কোয়ালিটির মান নিয়ন্ত্রণ তো অবশ্যই তো বিও যদি একবার বিদেশে থামলে হলে জানি কিন্তু কমিটি নিয়ে একজনই থাকছাক সভাপতি হ্যাঁ তো ববতাও থানো ব থাকলা নংনি ইরনি কমিটি নি যারা কমিউনিকেশন তো কমিটি মানি তো আলোচনা কমিউনিকেশন কাম চাইয়া সিলাইনাই অবনারি কমিউনিটি दा ওই মধ্যে নাও এক পাশে তুমলাই থাই তো ব যদি শিখলা আর কি যদি কাগজপত্র শিক্ষা দীক্ষা তুম হকলা বব থানানি একটা প্রস্তুতি লা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা তুম ব নক সানা তোমাহলে খান্তাই जों এরাহলি ত্রিপুরা রাও জানা বাইরে থাইনে লাম মানাতৈ রাং খাওয়া খুনে জুরুনানি একটা সুযোগ উন্নতৈ এক পাশে তুমুনতৈ কক খুচা উমুনতৈ তো আর বেশি কক সারগুলা ইরা আনি কপা মুথাকা তো খাগড়াছড়ি কোনো ধরনের শহর খাগড়াছড়ি সদর যদি কোনো সমস্যা হলা আকই তুমো খগেশ্বর ত্রিপুরা রঞ্জিত হ্যাঁ বন আমরা যে কোনো প্রান্তে যুবচক্রন জানি নাও নাই পতাও 12 বার থই রহা ব্রো অনেক হলো ওমা থই রহলা থইও এ থই রইলে লন্ডা আংলা 3 মিনিট বনে নিয়া উস্কা থই এক বেগ রহা आं तो 5-6 बार 5-7 बैग थई रहा तो बताओ 12 बैग रहो दो हैं तो थई रुनान तो निकिरी उसका म विशेष करे साने थई माइया थईनि सम्पर्के जेहेतु सानाचों ए माइनास बा एकदम माइया थई बुझी हा अब आरो ओ माइनास नेगेटिव प्ले माइनास रबन रियो नेगेटिव जिनिस बा कमी अथनि नेगेटिव जिनिस बा समालोचना बेशी दङ हैं किन्तु अ मानिबा आबार माइयाबो दङ तो और যারা যারা নাওইরা যারা ফেসা কমিটি একটা তৈরি খলাই দি যারা অফিসে কাম খলাই বিশেষ করে বিশেষ 150 টিয়া দেন আবার অনেক সময় 30 টিয়া বাইক থই নিনিরো নুনি এ পজিটিভ বি পজিটিভ চুরুনি নাম্বার আকারে নাওনিরা চানগাঁও থানা শাখাবাং বিশেষ করে কহিলনা দায়িত্ব বারো না কহিলবা যেহেতু বিভিন্ন গ্রুপ অঙ্গ খলাই নং নাইনে যে চানিরা 47 জন এবং পার্শ্ববর্তী যারা সহযোগিত অমুকনি এ পজিটিভ অমুকনি বি পজিটিভ এরহেলি পুরা থই নাওজেনা বন কল রহলা মানা যেটা অবনাউইর একটা চানগাঁও ই থানা শাখানি কমিটির অব খালাইনি বাগি একটা প্রস্তুতি লাথ আং নমনব সাইরদ जों ওইভাবে হেলি জানা চুবনাতৈ যে চানি বিভিন্ন প্রান্তিক অঞ্চলনি পুরুরাও ইর চুবাচক লানানি ফাই ব্রাংনা जों যেন সহজেই হেলি সেবা রমনাতৈ তো আর করক বাড়িরিয়া ফাগা ইরম থাকা গোবাং গোবাং হাম তো আর নাউনো iba ara kisah li hayok do